गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम ओम नारायण नारायण नारायण। नौ प्रथमाध्याये तृतीयं ब्राह्मणं बृहदारण्यकोपनिषदि प्रथमाध्याये तृतीयं ब्राह्मणं काल्ड उद्गीत ब्राह्मणम्। अत्र कर्म ज्ञानकर्म ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನಕರ್ಮ ಸಮುಚ್ಚಿತಾನಾಂ ಪರಮಂ ಫಲಂ ಮೃತ್ಯುಆತ್ಮ ಭವ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮೃತ್ಯೋಃ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇತಿ ಅತೀತಗ್ರಂಥೆ ಅತೀತಬ್ರಾಹ್ಮಣದ್ವಯೇ ಉಕ್ತಸ್ಯ ಅಶ್ವಮೇಧೋಪಾಸನಸ್ಯ ತಾತ್ಪರ್ಯಮಿದಂ। यद्यपि अश्वमेधोपासनस्य प्राप्ति फलं तु हिरण्यगर्भप्राप्तिरेव, तथापि तत् उपलक्षणमपि भवति। उपलक्षणं दट् इस् अ रेप्रेसेंटेटिव। उपलक्षणं कस्य? सर्वेषां कर्मसमुच्चित उपासनानां फलं परमफलं एतावदेव इति निश्चयाय। अथ इदानीं मृत्वा इद अधुना तृतीय ब्राह्मणे तर्हि किमुच्यते, किं प्रतिपाद्यते? मृत्युआत्मभाव साधनभूतं तत् हिरण्यगर्भप्राप्तेः साधनं यदस्ति किं तत् कर्म च उपासनं च। तत् कर्मज्ञानयोः यतः उद्भवः कर्म हिरण्यगर्भप्राप्तेः कर्म कर्मयोगः, हिरण्यगर्भप्राप्तेः ज्ञानम् अथवा उपासनं, यद्यपि उपासनं अहङ्ग्रहोपासनं विश्वरूप उपासनम् अथवा अत्र अश्वमेधोपासनम्। अश्वमेधसदृशानि अन्यान्यपि उपासनानि सन्ति अहङ्ग्रहोपासनानि, यानि ब्रह्मलोकप्राप्तेः साधनानि भवन्ति। अत्र कर्म उपासनं च कथमुत्पन्नम् इत्यपि एतद् वक्तव्यं। सामान्यकर्म पश्य, स्वाभाविककर्म एकं। स्वाभाविककर्म इत्युक्ते रागद्वेषप्रेरितं। तत्रापि किञ्चित् स्वाभाविककर्म इति आसुरकर्म, किञ्चित् लौकिककर्म अस्ति। लौकिकबुद्ध्या लौकिकविवेकेन लौकिकबुद्ध्या क्रियमाणं किञ्चित् उत्तमं कर्म, तदेव असुरकर्म किञ्चित् उत्तमं भवति। असुर इत्युक्ते रागद्वेषादिभिः प्रेरितं कर्म, स्वाभाविकं कर्म, स्वाभाविकम् आसुरं कर्म किञ्चित् उत्तमं भवति विवेकेन, विवेकप्रयोगेण, लौकिकविवेकप्रयोगेण, युक्तायुक्तविवेकप्रयोगेण। अनन्तरं धर्माधर्मविवेकः। धर्माधर्मविवेकेन इतोपि उत्तमं भवति। ततः धर्माधर्मविवेकेन इत्युक्ते शास्त्रोक्तकर्माणि य आचरति सकामकर्माणि, सः किञ्चित् साधुर्भवति। कुतः? इन्द्रियनिग्रहं, मनोनिग्रहं, श्रद्धा, भक्त्यादयो भवन्ति। शास्त्रविधिना आचरति, न तु यथेष्टाचरणं करोति। ततः अनन्तरं कर्मयोगः। आसुरकर्म परित्यजति, लौकिककर्मापि शास्त्रदृष्ट्या आचरति, लौकिककर्माण्यपि शास्त्रदृष्ट्या आचरति, तत्रापि निष्कामतया आचरति, फलापेक्षरहिततया केवलम् ईश्वरार्पणभूततया आचरति। सामान्यकर्मयोगे, सामान्यकर्मयोगम् अन्य उपासनैः सम्बद्धम्। अन्य उपासन इत्युक्ते अहङ्ग्रहोपासनं विहाय अन्य उपासनानि सन्ति। प्रतीकोपासनानि, प्रतीकोपासनेषु यद्यपि फलासक्तिर्न भवेत्, किन्तु कर्तृत्व अभिमानं दृढं भवति। किन्तु अहङ्ग्रहोपासने तु अहङ्ग्रहोपासनेन समुचितः यो कर्मयोगः
तत्र कर्मफलासक्तिर्न भवति, किन्तु ततोपि अधिकं कर्तृत्व अभिमानमपि त्यजति, दृढाभिमानं त्यजति। सर्वथा कर्तृत्वाभिमानं त्यक्तुं न शक्यते ज्ञानं विना। केवलज्ञानेनैव कर्तृत्वाभिमानः सर्वथा त्यज्यते। किन्तु अत्र कर्मयोगे अहङ्ग्रहोपासनेन समुचितकर्मयोगे न केवलं कर्मफलासक्तित्यागः, अहङ्करोमीति अभिमानं त्यक्त्वा ईश्वर अधीनतया सेवकत्वेन करोति। कर्तृत्व अभिमानमपि ईश्वराधीनं करोति। तादृशकर्मयोगः। एतद् ईश्वरार्पणरूपकर्मयोगः, यत्र कर्मफलानि ईश्वराय समर्प्यन्ते, अहमपि ईश्वरस्य सेवको भवामि, मम कर्तृत्वमपि ईश्वरप्रेरितमेव इति यत्र मन्यते, ईश्वरस्य परिकरो भूत्वा साधनं भूत्वा अहं कर्म आचरामि, तस्य सेवां करोमि इति। एतादृशकर्मयोगः उपासनञ्च, अहङ्ग्रहोपासनञ्च। एतत् सर्वं कथमुत्पन्नमित्युक्ते ईश्वरसम्बन्धेनैव कर्मफलत्यागः अभिमानत्यागो भवति। कर्मयोगविषये यदा सामान्यकर्म कर्मयोगं कथं भवति, सामान्यकर्म कर्मयोगं कथं भवति, ईश्वरसम्बन्धेनैव कर्मयोगं भवति। क्वचित् लौकिककर्मयोगोऽपि भवेत्। क्वचित् लौकिककर्म इत्युक्ते लौकिकाः ईश्वरभक्तिं विना देशसेवार्थं वा समाजसेवार्थं वा किमपि कुर्वन्ति। तत्र कर्मफलासक्तिर्न भवति, किन्तु कर्तृत्वाभिमानं भवत्येव। अत एव सेवां कृत्वा तस्य सेवायाः प्रतिफलमिच्छन्ति। प्रतिफलमित्युक्ते कीर्तिं वा इच्छन्ति, अवार्ड् इच्छन्ति, अवार्ड् अभिलषन्ति, पुरस्कारम् अभिलषन्ति, यद्यपि फलं नाभिलषन्ति। ये नास्तिकाः अपि क्वचित् निस्वार्थतया कर्म कुर्युः, किन्तु तेषां निस्वार्थः किञ्चित् अन्यरूपः। ते अपि किञ्चित् कुर्वन्ति, किन्तु तत्तु पूर्णकर्मयोगो न भवति। यथा अहङ्ग्रहोपासनार्थम् ईश्वरार्पिततया करोति, आत्मानमपि ईश्वरसेवकं मन्यते, अत्यन्तविनयशीलो भवति, स्वदेह इन्द्रियाणि मनः कर्म कर्तृत्वं सङ्कल्पादयोपि ईश्वरे समर्पयति। अत एव अहङ्ग्रहोपासनार्थं यदा आत्मानं सर्वथा समर्पयति, स ईश्वरः अपेक्षितः। ईश्वराय समर्पिते सति स कर्मयोगो भवति। उपासनमित्युक्ते मनसः एकाग्रीकरणं, श्रद्धया च करणं। श्रद्धया च लौकिककर्माण्यपि कुर्वन्ति, लौकिकविषयानपि चिन्तयन्ति। लौकिकविषयानपि उपासनवत् चिन्तयन्ति, किन्तु तत् लौकिकोपासनं भवति, शास्त्रोक्तोपासनं न भवति। प्रीत्या चिन्तयन्ति, किन्तु श्रद्धा नास्ति तत्र। शास्त्रोक्तविषये श्रद्धा नास्ति। शास्त्रोक्तविषयश्रद्धया यदा उपासनं करोति, सः विशेषफलदायकं भवति। सामान्यमनुष्यबुद्धिम् अतिक्रम्य गच्छति। लौकिक उपासने सामान्यमनुष्यबुद्धिं नातिक्रामति। सर्वेपि लौकिकविषयान् चिन्तयन्ति, स्वप्रियविषयान्, प्रियमनुष्यान्, प्रियजनान् चिन्तयन्त्येव। लौकिकाः न चिन्तयन्ति किम्? आसक्त्या मोहेन चिन्तयन्ति। तत् मोहप्रेरित उपासनं नाम निरन्तरध्यानं। मोहप्रेरणया मोहेन मोहवशः अथवा प्रीतिवशो वा लौकिकप्रीतिवशात् प्रियजनान्, प्रियपदार्थान् चिन्तयन्ति जनाः, किन्तु तत् लौकिकध्यानमुच्यते। लौकिकचिन्तनस्य विशेषपुण्यफलं न भवति। लौकिकचिन्तनस्य लौकिकमेव फलं, किन्तु शास्त्रोक्तकर्मसु श्रद्धया आचरति।
यथा जलं लौकिकदृष्ट्या स्वच्छं भवेत्, किन्तु तत्र गङ्गाजलमिति शास्त्रोक्तपवित्रबुद्धिर्नास्ति। यदा जलं पवित्रं मन्यते तत्र किञ्चित् शास्त्रोक्तश्रद्धा भवति। दर्भं लौकिकदृष्ट्या दर्भस्तु सामान्यग्रासः एव, सामान्यतृणमेव। दर्भः सामान्यतृणं, किन्तु शास्त्रविधिना तत् विशेषपवित्रं देवतासम्बन्धेन अमृतसम्बन्धेन देवतासम्बन्धेन तत् पवित्रमभूदिति चिन्तनेन तत्र विशेषश्रद्धा भवति, देवतासम्बन्धोऽपि भवति। एवं जलस्य विष्णुसम्बन्धेन शिवसम्बन्धेन च। शिवः स्वशिरसि धृतवान् गङ्गा, आकाशात् आगच्छन्तीं गङ्गां आकाशात् अवतरन्तीं गङ्गां स्वशिरसि अधारयत् शिवः। तेन शिवसम्बन्धेनापि गङ्गा पवित्राभूत्, विष्णुसम्बन्धेनापि पवित्राभूत्। एवं तत् सामान्यजलं देवतासम्बन्धेन पवित्रमभूत्। एवं सर्वोऽपि पदार्थः देवतासम्बन्धः मन्त्रेण तद्देवता आह्वानं क्रियते। मन्त्रेण देवता आह्वानं कृत्वा तत्तत् पदार्थं विशेषदेवतासम्बद्धं करोति। देवतासम्बन्धेन देवतागुणसम्बन्धः, दिव्यगुणसम्बन्धेन स पदार्थः पवित्रो भवति। अत एव शास्त्रेषु जलं च आसनं च आहारं च वस्त्रं च शरीरं च सर्वमपि पवित्रं कदा भवति? मन्त्रपूतं। पूतम् इत्युक्ते पवित्रीकृतं। मन्त्रेण मन्त्रः किं करोति? देवताशक्तिम् आहूय तत्र स्थापयति। मन्त्रं देवताशक्तिम् आहूय तत्र स्थापयति। देवताशक्तिम् आहूय यस्मिन् पदार्थे तत् पवित्रतां स्थापयति, अनन्तरं स पदार्थः न केवलम् इन्द्रियैकगम्यः किन्तु मनोभावनयापि गम्यते। इन्द्रियगम्यस्तु इन्द्रियगोचरस्तु लौकिकपदार्थः। तत्र मन्त्रपूर्वकं श्रद्धया भक्त्या च देवताशक्तिम् आहूय स्थापयति, तदा मनोभावमपि तत्र तिष्ठति। मनोभावः, देवताशक्तिः, देवताभावः तत्र तिष्ठति। तेन तादृशपदार्थस्य उपयोगेन किं भवति? देवताशक्तिरपि उपयुक्ता भवति विविधकर्मसु। एवं तत्तत् पदार्थेषु तत्तत् क्रियासु तासु क्रियासु तत्तत् पदार्थेषु तत्तत् जनेषु देवतासम्बन्धं देवतागुणाः देवतासम्बन्धं च आहूय स्थाप्यते। तत् शास्त्रविधिनैव भवति। शास्त्रविधिना मन्त्रपूर्वकं, शास्त्रविधिना भवति, मन्त्रपूर्वकं भवति, श्रद्धया च भवति। त्रयमपेक्षितं। शास्त्रविधिरपेक्षिता, तत् ब्राह्मणं। मन्त्रस्तु संहिताभागात् मन्त्राः भवन्ति, संहिताभागात् मन्त्राः आनीयन्ते, ब्राह्मणभागात् शास्त्रविधिरस्ति। देन् साधके श्रद्धापि अस्ति, साधके श्रद्धापि अस्ति। श्रद्धया, शास्त्रप्रमाणे श्रद्धया, मन्त्रेषु श्रद्धया, देवतेषु श्रद्धया, देवतासु श्रद्धया तान् आहूय स्थापयति। एवं कृते किं भवति? तत्तत् पदार्थः पवित्री भवति। तत्तत् पदार्थः विविधकर्मसु उपयुज्यन्ते। आत्मन्यपि, आत्मनः इन्द्रियाणि शुद्धि भवन्ति, आत्मनः देहोपि शुद्धं भवति। तदर्थमेव विविधकार्याणि यज्ञदानतपः कर्माणि यदुच्यानि उच्यन्ते शास्त्रेषु। यज्ञदानतपः शास्त्रेषु किमुच्यते? वेदे किमस्ति इति जनाः पृच्छन्ति। वेदे किमस्ति? यज्ञदानतपः कर्म। किन्तु यज्ञदानतपसाम् आचरणाय श्रद्धाभक्तिरपि अपेक्षिता। अत एव श्रद्धाभक्तिसमेतं यज्ञदानतपसाम् आचरणम्। एतत् वेदोपदेशः। जनाः पृच्छन्ति, वेदं तु अहं न जानामि, वेदोपदेशः सर्वेषां मनुष्याणां कृते अस्ति इति श्रुतं। वेदः मनुष्योपकारिणी, मनुष्यहितकारिणी, हितोपदेशिनी वेद, हितोपदेशी वेदः, उपदेशिन् इति वक्तव्यं। हितोपदेशी वेदः। तर्हि वेदः मां किमुपदिशति? मह्यं किमुपदिशति? यज्ञदानतपः कर्म श्रद्धया भक्त्या च आचर
अयमेव वेदोपदेशः सर्ववेदस्य सारभूत उपदेशः अयं। यदि कश्चन पृच्छति वेदः किमुपदिशति यथा तेषाम् अब्रहं मतानां ग्रन्थाः एवम् उपदिशन्ति। बैबल् किमुपदिशति? त्वं पापी, जन्मतः पापी त्वं। किमुच्यते? येषु त्वत् पापस्य परिहाराय मृतः, तस्मिन् विश्वासं कुरु, तेन तव पापं नश्यति, मरणानन्तरं स्वर्गं प्राप्स्यसि। तावदेव। अत एव येषुं विश्वसिः, एतावदेव सकल बैबल् ग्रन्थस्य मूलतात्पर्यं, मुख्यतात्पर्यं। तथैव त्वं पापी, कुरान् तात्पर्यं किं? त्वं पापी, जन्मतः पापी, आजन्म पापी त्वं। अत एव तस्य किमुच्यते? तस्य प्रवादिनं अल्लायाः आज्ञां च विश्वस्य यो आचरति, तैरुक्तं साधनम् आचरति, तस्य प्रतिदिनं 5 पर्यायं किमुच्यते? तत् नमाज़् करणम् इत्यादिकं यदाचरति तत् किमुच्यते? पापं नश्यति तस्य, अंड मरणात् परं स्वर्गं च गच्छति इत्येतावत् तस्य सारभूत उपदेशः। किन्तु अस्माकं तु मनुष्यः अनेकजन्मन् पुण्यपापैः प्रेरितः अनेकजन्मानि अनुभवन् मनुष्यजन्मम् अत्युत्तमं मनुष्यजन्म प्राप्तवान्। ततोपि तव उत्तमगतये अवकाशो अस्ति। उत्तमगति किम्? उत्तममनुष्यजन्म, पितृलोकप्राप्तिः, स्वर्गप्राप्तिः, ब्रह्मलोकप्राप्तिः। एतानि उपरितन उत्तमगतयः। एताः उत्तमगतयः अधोगतयः अपि सन्ति। पापाचरणेन अधोगतिः, उत्तमाचरणेन उत्तमागतिः। आचरणं किम् इत्युक्ते शास्त्रे आचरणीयानि कर्माणि दत्तानि। यज्ञदानतपःकर्म। यज्ञदानतपांसि द्विजानां कृते कर्मरूपेण आचरणीयानि, किन्तु अन्येषां कृते, शूद्राणां कृते यज्ञदानतपांसि त्रीण्यपि एकीकृत्य सेवारूपेण कृतानि। सेवायां यज्ञः अन्तर्भवति, दानमन्तर्भवति, तपः अन्तर्भवति। यज्ञमित्युक्ते तत्र पूजा, सेवायां भक्तिभावेन पूजा भवति। सेवा अपि स्वार्थेन न कार्यं, किञ्चित् भक्त्या कार्यं। सेवाकार्यं भक्त्या क्रियते चेत् यज्ञो भवति। दानमित्युक्ते द्विजाः दानं गृह्णन्ति, प्रतिगृह्णन्ति, दानं च कुर्वन्ति, दानं च ददति। शूद्राणां दानाधिकारो नास्ति। कुत इति चेत् परिग्रह अधिकारो नास्ति। परिग्रह अकरणम् अंद्रे वित्तस्य परिग्रहः। परिग्रह इत्युक्ते प्रिसर्विंग द मनी, प्रापर्टी। तदेव तेषां दानं। यथा सन्यासी, ब्रह्मचारी अपि ब्रह्मचारिणः वित्ते अधिकारो नास्ति। गृहस्थस्य यस्य वित्तपरिग्रहे अधिकारो अस्ति। प्रतिग्रहे परिग्रहे च। परिग्रहणम् इत्युक्ते परिग्रहणं किमुच्यते? परिग्रहणम् इत्युक्ते प्रिसर्विंग। नो ಏನಂತಾರೆ? ಏನೋ ಪದ ಇದೆ, ಪದ न स्मरामि। परिग्रह एव। परिग्रह इत्युक्ते कीपिंग इट। प्रतिग्रह स्वीकारः, परिग्रह इति आत्मीयत्वेन स्थापनं। गृहस्थस्य यस्य अधिकारो अस्ति, अधिकारे अस्ति इत्युक्ते धर्मतः प्रतिग्रह कार्यः। परिगृहीतस्य शास्त्रीय कर्मणि दानादिषु यज्ञदानादिषु विनियोगः। भोगे यज्ञे दाने तत्र विनियोगः। शूद्राणां परिग्रह अभावे दानाधिकारो नास्ति। दानाधिकार निषेधे किं तात्पर्यम् इति परिग्रहमेव न करोति, दानावश्यकता नास्ति। यत्र परिग्रहः तत्र दानं कार्यमेव, सर्वैः कार्यम्। यत्र प्रतिग्रहो भवति तत्र दानं भवत्येव। यः प्रतिग्रहं करोति तस्य दाननियमोऽप्यस्ति। कश्चन अंशः, अल्पो वा अंशः अन्यस्मै दद्यात्।
यस्य दान शूद्राणां दानाधिकारो नास्ति, दाननियमो नास्ति, अत एव परिग्रहः अपि निषिद्धः। ते मन्यन्ते शूद्राणां परिग्रहः किमर्थं निषिद्धः? किमर्थमित्युक्ते परिग्रहो नास्ति, अत एव दानमपि नास्ति। अत एव अपरिग्रहे एव दानमन्तर्भवति। ಅಂದರೆ ಯಾವತ್ ಶಕ್ಯಂ ಯಾವತ್ ಅಪೇಕ್ಷಿತಂ ತಾವತ್ ವಸ್ತ್ರಭೋಜನಾದಿಕಂ ಏವ ಗ್ರಾಹ್ಯಂ. ವಸ್ತ್ರಭೋಜನಾದಿಕಂ ಗ್ರಾಹ್ಯಂ ತಥೋ ಅಧಿಕಂ ನ ಗ್ರಾಹ್ಯಂ. ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ, ವಾನಪ್ರಸ್ಥಃ, ಸನ್ಯಾಸಿ, ಶೂದ್ರಾಃ एते सर्वे वस्त्रभोजनादि विषये एव तेषाम् अधिकारः। ततो अधिकं परिगृह्णाति दानं कर्तव्यं भवति। अत एव ततो अधिकपरिग्रहः निषिद्धः। एवं किल? यज्ञं, यज्ञ इत्युक्ते पूज्यभावेन आचरणमेव यज्ञं। देवतापूज्यभावेन आकरणमेव यज्ञम्। अत्र यद् द्विजानां सेवा करोति पूज्यभावेन तत्र यज्ञमन्तर्भवति, तस्यां सेवायां यज्ञमन्तर्भवति। दानपरिग्रह अभावेन दानमन्तर्भवति। तपः इति कष्टसहनं, सेवायां कष्टसहनमस्त्येव। इन्द्रियनिग्रहः, मनोनिग्रहः अस्ति, रागद्वेषादीनां निग्रहः अस्ति। यत्र निग्रहो अस्ति तत्र तपः अस्ति। एवं यज्ञदानतपांसि सेवायाम् अन्तर्भवन्ति। द्विजानां यज्ञदानतपसां पृथक् पृथक् कर्मरूपेण आचरणमस्ति, किन्तु तेषां तु शूद्रादीनां पृथक् यज्ञरूपेण कर्मरूपेण नास्ति। स्ववृत्तिधर्मः सेवाधर्मश्च। स्ववृत्तेराचरणं सेवाधर्मः अथवा गोसेवा, मातृपितृसेवा, कुटुम्बसेवा, स्ववृत्ति एंड देन् द्विजानां सेवा। एतेषु तेषां यज्ञदानतपकर्माणि अन्तर्भवन्ति। शास्त्रेषु यत्र शूद्राणां यज्ञादिकर्मसु अधिकारो नास्तीति यत्र उच्यते, बाह्यरूपकर्मेषु अधिकारो नास्ति, किन्तु तस्य तात्पर्ये निषेधो नास्ति। यज्ञदानतपसां सेवायाम् अन्तर्भावयित्वा सेवामात्रम् उपदिश्यते। आधुनिकाः मन्यन्ते अहो अस्माकं यज्ञादिषु शास्त्रीयकर्मसु अधिकारो न दत्तः, सोऽपि ब्राह्मणैरेव कृतः। अस्तु, ब्राह्मणैः किमर्थं कृतं? केवलं द्वेषेण तेषां विनाशनायैव कृतः, एवं मन्यन्ते। पश्य, सो यज्ञदानतपांसि कर्माणि, ते यज्ञदानतपोरूपकर्माणि, उपासनं च। उपासनं पृथक् अस्ति। यज्ञं तु कर्म, दानमपि कर्म, तपो अपि कर्म। तेभ्यः अतिरिक्तम् उपासनं मानसं कर्म। मानसं कर्म उपासनं भवति। एतानि कदा शास्त्रीयाणि भवन्ति? ईश्वरसम्बन्धेनैव शास्त्रविधिनैव शास्त्रीयाणि भवन्ति। विद्यनुसारेण कुर्यात्, शास्त्रविद्यनुसारेण कुर्यात्, ईश्वरार्थं कुर्यात्। तदा तत्कर्म तदुपासनं च ब्रह्मलोकप्रापकं भवति। कर्म उपासनासहितं कर्म ब्रह्मलोकप्रापणसाधनं कथं भवति? ब्रह्मलोकप्राप्तिसाधनं कदा भवति? ईश्वरसम्बन्धेनैव भवति। तद् ईश्वरसम्बन्धम् अत्र उद्गीतब्राह्मणे उच्यते। अल्लवे सि तत् वाक्यं पुनः पठामि। अथ इदानीं मृत्युवात्मभावसाधनभूतयोः, मृत्युवात्मभावः हिरण्यगर्भभावः। आत्मभाव इत्युक्ते हिरण्यगर्भस्य आत्मभावः, ಅಂದರೆ हिरण्यगर्भरूपेण अवस्थितिः, हिरण्यगर्भरूपेण अवस्थानं। तत् साधनं किं? ज्ञानकर्मसमुच्चयम्। अहङ्ग्रहोपासन कर्म कीदृशं कर्म? कर्मयोगं कर्म, कर्मयोगरूपं कर्म। ज्ञानं नाम उपासनम्। उपासनं कीदृशम्? अहङ्ग्रहोपासनं। न तु लौकिकोपासनं, न तु प्रतीकोपासनं। लौकिकोपासनस्य लौकिकमेव फलं, प्रतीकोपासनस्य अल्पफलं पितृलोकप्राप्तिरेव। अहङ्ग्रहोपासनस्य फलं ब्रह्मलोकप्राप्तिः। अत एव ब्रह्मलोकप्राप्तये साधनभूतकर्मयोगः, साधनभूतं कर्म,
साधनभूतम् उपासनं कथम् उत्पन्नं कस्मादुत्पन्नं कस्मादित्युक्ते तस्य स्वरूपं किमिति उत्पत्तेः प्रयोजनम् उत्पत्ति इत्युक्ते तस्य स्वरूपं पृच्छते तस्य स्वरूपं किमिति कर्म कदा ब्रह्मलोकप्रापकं भवति यदा कर्मयोगो भवति कर्मयोगत्वेन परिणमते तदा ब्रह्मलोकप्रापकं भवति उपासनमपि यदा अहङ्ग्रहोपासनं भवति श्रद्धया भक्त्या च शास्त्रविधिना अनुष्ठीयते ಅಂದರೆ ವ್ಯಷ್ಟಿಮನಃ ಸಮಷ್ಟಿ ಮನಸಿ ಸಂಯೋಜ್ಯತೆ ತದ್ಗುಣಾಃ ಚಿಂತ್ಯಂತೆ ಈಶ್ವರ ಗುಣಾನಾಂ ಆತ್ಮಸಾತ್ ಕರೋತಿ ಈಶ್ವರ ಗುಣಾನಿ ಕಿಮುಚ್ಯತೆ ತಾದಾತ್ಮ್ಯಂ ಕರೋತಿ ತಾದಾತ್ಮ್ಯಂ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ತದ್ ಆತ್ಮಭಾವಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಈಶ್ವರ ಗುಣಾಃ ಈಶ್ವರ ಶಕ್ತಯಃ ಗುಣಾಃ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣಾಃ व्यापक गुणाः क्षमा गुणाः उत्तम गुणाः प्रीति गुणाः एवं ये परमेश्वरस्य ये उत्तम सात्विक गुणाः सन्ति ईश्वरीय गुणान् गुणेषु आत्मभावं करोति स एव उपासनम् आत्मभावं मीन्स् यू ऐडेंटिफै वित् देम् तादात्म्य भावं करोति लौकिक गुणान् जीवस्य किमुच्यते जीवस्य जगन्य गुणाः तामस राजस गुणाः अल्पगुणान् परित्यज्य विशेष गुणान् उत्तम गुणान् दैवी गुणान् आत्मभावं करोति आत्मभावम् अभ्यस्यति पुनः पुनः उत्तम गुणान् चिन्तयन् तद्भावम् आप्नोति तद्भावम् इत्युक्ते हि तदात्म्यं प्राप्नोति तदात्मभावं प्राप्नोति तादात्म्यम् इत्युक्ते तदात्मभावं प्राप्नोति ईश्वर गुणान् चिन्तयन् चिन्तनं द्विविधम् दूरं स्थाप्य चिन्तनम् एकं तत्तु प्रतीकोपासनमुच्यते तत्रापि किञ्चित् ईश्वरगुणाः आयान्ति किन्तु परोक्षतया आयान्ति विशेषतया नायान्ति यदा साक्षात् ईश्वरगुणान् आत्मनि आवाहयति अथवा आत्मानं वा ईश्वरगुणेषु समर्पयति यथा कथञ्चित् उभयतोपि आत्मनि अल्पगुणान् जगन्य इत्युक्ते नीचगुणान् जीवभावप्रेरितान् नीचगुणान् परित्यज्य देवतागुणेषु आत्मभावं करोति ही ऐडेंटिफाइस् वित् देम् ही इन्वोक्स् दोस् क्वालिटीस् एंड ऐडेंटिफाइस् वित् देम् आत्मभावं करोति तदहङ्ग्रहोपासनम् आत्मभावं करोति तादात्म्यं करोति कर्म अपि तथैव ईश्वरार्पणरूपेण कर्माचरति ईश्वर एव अहं तस्य परिकरं भवामि साधनमात्रं भवामि ईश्वर मदात्मना मां स्वीकृत्य स्वकीय परिकरं स्वीकृत्य मन्मूलकतया सर्वाणि कर्माणि आचरति अहं तु सेवकः तत् हस्तगत परिकरमात्रम् इति मन्यते आत्मानं कर्माणि एवं बुद्ध्या आचरति उपासनमपि ईश्वरबुद्ध्या आत्मानं ईश्वरत्वेव परिभाव्य तत्र भावनां करोति परिभावयति अतएव कर्म ब्रह्मलोकप्रापकं कर्म ब्रह्मलोकप्रापकम् उपासनं कथमुत्पन्नम् अयं प्रश्नः ಇದು ಇಲ್ಲೇ ನಾನು ಹೇಳದಿದ್ದರೆ ಅರ್ಥವಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಾಷಾಕಾರರು ಅತಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಒನ್ ವರ್ಡೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ व्याख्यानकारರು सर्वैस्त्यक्तं बट ಅದು ಮುಖ್ಯಂ एतद् वाक्यमेव अति मुख्यमिति एव एतावान् विस्तरेण वदामि अहम् आगामि ब्राह्मणे किं भवति तत् विस्तरेण वर्णनकाले एतत् विस्मर्यते स्पष्टं नावगम्यते अत एव तस्य स्पष्टीकरणाय उपक्रमे एव वदामि एतत् मनसि कृत्वा पूर्णं ब्राह्मणं निखिलं ब्राह्मणं पठनीयं ब्राह्मणस्य अध्ययनकाले एतत् न विस्मर्तव्यम् अयमेव मुख्यविषयः कर्म कीदृशं कर्म उपासनं चेत् कीदृशम् उपासनम् अत्र तादृशं कर्म तादृशम् उपासनं येन ब्रह्मलोकं प्राप्नोति तादृशं कर्म तादृशम् उपासनम् अत्र उपदिष्टं तस्य स्वरूपम् उपदिष्टं कर्मज्ञानयोः यतः उद्भवः इति वाक्ये पठति उद्भवः इत्युक्ते उत्पत्तिः कस्मादुत्पत्तिः सी ईश्वरादुत्पद्यते चेत् अस्माकं किम् आयातं तेन अस्माकं किं प्रयोजनम् ईश्वरात् उत्पद्यते इत्युक्ते
ईश्वर संबंधो भवति तेन पवित्रं भवति इति। ईश्वर संबंधस्य किं प्रयोजनं तत्र सर्वसमर्पणं भक्त्या श्रद्धया भक्त्या च समर्पणं तत्र अर्थः। ईश्वर संबंधेन कर्म समर्पण रूप कर्म भवति, आराधन रूप कर्म भवति, उपासनमपि भवति। तत् ईश्वर संबंधः एव अत्र उपदिश्यते। अतएव ईश्वर स्वरूपं वक्तव्यम्, ईश्वराय समर्पणं वक्तव्यम्। इगो इदु एरडु पाಯಿಂಟ್। अत्र यतः उद्भवः इत्युक्ते यस्मात् उत्पद्यते तत् प्रकाशनार्थम् उद्गीत ब्राह्मणम् आरभ्यते। कस्मात् उत्पद्यते? अत्र उत्पत्ति इत्युक्ते ईश्वर स्वरूप वर्णनम्, ईश्वर स्वरूप वर्णनम्, तत् ईश्वरेण संबंध वर्णनम्। अंद्रे ईश्वर स्वरूप वर्णनम्। ಒಂದು ನಿಮಿಷ 131 ईश्वर स्वरूपं स्वरूपम् इत्युक्ते गुणाः एव। देन् ईश्वरेण सम्बन्धः। कीदृशेन सम्बन्धेन? आभ्यां कर्मज्ञानयोः किमुच्यते? ब्रह्मलोक प्राप्ति साधनं गम्यते। अंतरे कर्माणि कर्म उपासनञ्च कथमुत्पन्नं कस्मादुत्पन्नं कस्मादित्युक्ते तत्स्वरूपम् उत्पत्त्या तत्स्वरूपं ज्ञायते। सी यथा आभरणं कस्मादुत्पन्नं सुवर्णादुत्पन्नं चेत् तस्य सुवर्णं तस्य स्वरूपमिति ज्ञायते। घटः मृदः उत्पन्नं चेत् तत् मृण्मयत्वं तस्य ज्ञायते। यस्मादुत्पन्नं तन्मयत्वमस्ति। ईश्वरादुत्पन्नं चेत् ईश्वरीयत्वमस्ति तत्र। अत एव तस्य कस्मादुत्पन्नम् इति उत्पन्नम् इत्युक्ते जनाः लौकिकाः लौकिकवत् अवगच्छन्ति। कस्मादुत्पन्नं कदा आरभ्यते? सी आधुनिक इंडालजिस्ट दृष्टि एव भारतदेशे आगतम्। किमुच्यते आक्रमणं कृतम्। एव्रिथिंग इंडालजी स्टैल नल्ले माताड्तारे। अंद्रे इंडालजी स्टैल अंद्रे हिस्टारिकली अंद्रे कर्म यावाग शुरुवायितु? हू स्टार्टेड इट फस्ट? हू इन्वेंटेड इट फस्ट? ಏನಪ್ಪ ಹೂ ಇನ್ವೆಂಟೆಡ್ ಇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡರೆ ಅದರ ಸ್ವರೂಪಂ ತಸ್ಯ ಸ್ವರೂಪಂ ಜ್ಞಾಯತೆ ಕಿಂ? ಕೇನ ಸೃಷ್ಟಂ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಸ್ವರೂಪಂ ಜ್ಞಾಯತೆ ಕಿಂ? ಆಧುನಿಕ ಇಂಡಾಲಜಿಸ್ಟ್ ದೃಷ್ಟ್ಯಾ ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡರೆ ಆ ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲವೇ? ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅತ್ರ ಯಸ್ಮಾದುತ್ಪನ್ನಂ అంటే ಯತ್ ಸ್ವರೂಪಕಂ ಇತಿ. ಅತएव ಇಂಡಾಲಜಿ ದೃಷ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲವೇ? ಕೇವಲ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ದೃಷ್ಟಿ, ಕಾಲದೃಷ್ಟ್ಯಾ ಕಾಲಾಂತರ್ಗತ ದೃಷ್ಟಿ ಕದಾಚಿತ್ ಕೇನಚಿತ್ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರೇಣ ಉತ್ಪಾದಿತಂ. ವಯಂ ತು ಋಷಿಣಾ ಕಿಮುಚ್ಯತೆ ವೇದಿತಂ ಋಷಿಣಾ ದೃಷ್ಟಮಿತ್ಯುಕ್ತೆ ಋಷಿ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಮನುಷ್ಯೋ ನ ಶರೀರಂ ನ ಶರೀರಲಕ್ಷಣಂ ನ ವರ್ಣ್ಯತೆ. ಋಷಿ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ತತ್ ಮನಸ್ಥಿತಿ. कीदृश मनसा स वेदमन्त्रः प्राप्तः देवतादर्शनं वा कृतं देवताशक्तिर्वा प्राप्तः. देवताशक्तिः देवता अनुग्रहः कथं प्राप्तः? कस्मिन् मनसि केन मनसा प्राप्तः? ऋषिरित्युक्ते तत् तादृश मनस्थितिः ऋषिरुच्यते, मनसस्थितिः. अतएव ऋषयः ऋषीणां मनः एव अत्र वर्ण्यते, न तु बाह्यजीवनं. बाह्यजीवनमपि कदाचित् किञ्चित् वर्ण्यते, तदपि अन्तः मानसिकस्थितेः वेदनायैव बाह्यजीवनं वर्ण्यते. बाह्यजीवनम् इन्द्रियनिग्रहः, मनोनिग्रहः, भोगत्यागः, एकाग्रता, ध्यानादिकम् एतत् किं सूचयति? आन्तरिकमनस्थितिं सूचयति. तत्सूचनं स एव ऋषिः, मानसस्थितिरेव ऋषिः. तस्मिन् मानसस्थितौ तस्मिन् ऋषौ
ವೇದಮಂತ್ರಾಃ ದೇವತಾಸ್ವರೂಪಂಚ ದೇವತಾಶಕ್ತಿಶ್ಚ ಗುಣಾಶ್ಚ ಆವಿರ್ಭವಂತಿ. ಇದು ಅಸ್ಮಾಕಂ. ಅದರಿಂದ ಪ್ರವಾದಿ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ ನೋಡಿಕೊಂಡರೆ ಆ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ ಎಷ್ಟು ದಿವ್ಯವಾಗಿತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಋಷಿ ದರ್ಶನವಿತ್ತು ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳ್ತಾರಾ? ಪ್ರವಾದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಗಾಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಹಿಮ್. ಈಶ್ವರೇಣ ಅಯಂ ಅವಚಿತಃ, ಈಶ್ವರ ಪ್ರೇರಣೆಯ ಕಿಮಪಿ ಆನೀತವಾನ್. ಏವಂ ಕುರು ಅನ್ಯಾನ್ ನಾಶಯ ದ್ರೋಹಂ ಕುರು ಅನ್ಯವಿತ್ಯಸ್ಯ ಅಪಹರಣಂ ಕುರು ಅನ್ಯಾನ್ ಕಿಮುಚ್ಯತೆ ದಾಸಾನ್ ವಿಧೇಹಿ ಇತ್ಯಾದಿಕಮುಚ್ಯತೆ. ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ಸ್ಲೇವ್ಸ್. ದಾಸಾನ್ ವಿಧೇಹಿ, ದಾಸತ್ವಮಾಪಾದಯ. ದಾಸಾನ್ ವಿಧೇಹಿ ಅಂದರೆ ಡೂ ದೆಮ್, ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್, ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ಸ್ಲೇವ್ಸ್ ಇತ್ಯಾದಿಕಮುಚ್ಯತೆ. ತಸ್ಯ ಮನಸ್ಥಿತಿಃ ಋಷಿಸ್ಥಿತಿಃ ಜ್ಞಾಯತೆ ಕಿಂ? ಯೇಸು ಸರ್ವೈಃ ವಿಶ್ವಸಿತವ್ಯಃ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಕಿಂ? ಯೇಸು ಶಬ್ದೇನ ಕಿಂ ಭವತಿ ತತ್ರ ಮನಸ್ಥಿತಿಃ ನೋಚ್ಯತೆ. ಅತ್ರ ಏವ ಕಸ್ಮಾದುತ್ಪನ್ನಮಿತ್ಯುಕ್ತೆ ತತ್ಸ್ವರೂಪಂ ಕಿಂ ಇತಿ ಜ್ಞಾಯತೆ. ಅಸ್ತು, ಅಗ್ರೆ ಗಚ್ಚಾಮಃ. ಅತ ಏವ ಏತತ್ ವಾಕ್ಯಂ ಅತಿಮುಖ್ಯಮಿತಿ ಮತ್ವಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ಯ ತಾತ್ಪರ್ಯಬೋಧಕಂ ವಾಕ್ಯಂ. ಇದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ವಿಸ್ತರೇಣವಾ ನ ವರ್ಣಿತಂ, ವಿಸ್ತರೇಣವಾ ನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಂ. ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಜನರಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದರು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈಗ ನಾನು ವಿಸ್ತರೇಣ ವಕ್ತವ್ಯಮಿತಿ ಉದ್ದೇಶೇನ ಅತ್ರ ಅವೋಚಂ. ಅಥ ಇದಾನಿಂ ಮೃತ್ಯುವಾತ್ಮಭಾವ ಸಾಧನಭೂತಯೋಃ ಕರ್ಮಜ್ಞಾನಯೋಃ ಯತಃ ಉದ್ಭವಃ. ಯತಃ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಕಸ್ಮಾತ್ ಕಥಂ ಉತ್ಪನ್ನಂ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ತಯೋಃ ಸ್ವರೂಪಂ ಕಿಂ? ಕರ್ಮಣಃ ಸ್ವರೂಪಂ ಉಪಾಸನಸ್ಯ ಸ್ವರೂಪಂ ಕಿಂ? ಏತತ್ ಪ್ರಕಾಶನಾರ್ಥಂ ಉದ್ಗೀತಬ್ರಾಹ್ಮಣಂ ಆರಭ್ಯತೆ. ಅತ್ರ ನನು ಮೃತ್ಯುವಾತ್ಮಭಾವಃ ಪೂರ್ವತ್ರ ಜ್ಞಾನಕರ್ಮಣೋಃ ಫಲಮುಕ್ತಂ. ಅತ್ರ ಆಕ್ಷೇಪಂ ಕರೋತಿ, ಪ್ರಶ್ನಂ ವಾ ಕರೋತಿ. ಪೂರ್ವತ್ರ ಮೃತ್ಯುವಾತ್ಮಭಾವಃ ಜ್ಞಾನಕರ್ಮಣೋಃ ಫಲಮುಕ್ತಂ. ಜ್ಞಾನಕರ್ಮಣೋಃ ಫಲಂ ಕಿಂ? ಮೃತ್ಯುವಾತ್ಮ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಪ್ರಾಪ್ತಿಃ ಫಲಮುಕ್ತಮೇವ. ಉದ್ಗೀತಜ್ಞಾನಕರ್ಮಣೋಸ್ತು ಮೃತ್ಯುವಾತ್ಮಭಾವ ಅತಿಕ್ರಮಣಂ ಫಲಂ ವಕ್ಷತಿ. ಅಯಂ ಆಕ್ಷೇಪಃ ಉದ್ಗೀತಬ್ರಾಹ್ಮಣಂ ಪಠಿತ್ವಾ ಕರೋತಿ. ಮಂತ್ರಜ್ಞಾನಮಸ್ತಿ, ಭಾಷ್ಯಜ್ಞಾನಂ ನಾಸ್ತಿ ಅಸ್ಯ. ಪೂರ್ವಕಾಲೇ ಮಂತ್ರಾನ್ ಆದೌ ಗುರುಮುಖಾತ್ ಪಠಿತ್ವಾ ತದ್ವಿಜ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಗುರುಂ ಉಪಗಚ್ಚತಿ. ಅತಯವ ಮಂತ್ರಃ ಮಂತ್ರಾಣಾಂ ಶಬ್ದಾರ್ಥಂ ಜಾನಾತಿ, ತತ್ವಾರ್ಥಂ ನ ಜಾನಾತಿ. ಮಂತ್ರಾನ್ ಗುರುಮುಖಾತ್ ಪಠಿತ್ವಾ ಸಂಸ್ಕೃತಜ್ಞಾನಮಸ್ತೀತಿ ಮಂತ್ರಪಠನೇನೈವ ಶಬ್ದಾರ್ಥಜ್ಞಾನಂ ಭವತಿ. ಜಸ್ಟ್ ಲಿಟ್ರಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಭವತಿ. ತತ್ ಅಕ್ಷರಾರ್ಥಂ ಮನಸಿ ಕೃತ್ವಾ ಅಯಂ ಪೃಚ್ಛತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಅತ್ರ ಉದ್ಗೀತಜ್ಞಾನಕರ್ಮಣೋಸ್ತು. ಅತ್ರ ತೃತೀಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆ ಉದ್ಗೀತಬ್ರಾಹ್ಮಣೆ ಉದ್ಗೀತಜ್ಞಾನಕರ್ಮಣೋಸ್ತು ಸಮಯೋ ಜಾತಃ. ಅನೇನೈವ ವಾಕ್ಯೇನ ಸಮಾಪಯಿಷ್ಯಾಮಿ. ಉದ್ಗೀತಜ್ಞಾನಕರ್ಮಣೋಸ್ತು ಮೃತ್ಯುವಾತ್ಮಭಾವ ಅತಿಕ್ರಮಣಮಿತಿ. ಸಿ ಮೃತ್ಯೋರತಿಕ್ರಮಣಮತ್ರ ಉಚ್ಯತೆ. ಅಶ್ವಮೇಧ ಉಪಾಸನೆ ಕಿಮುಕ್ತಂ? ಪೂರ್ವಸ್ಮಿನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆ ಅತೀತಬ್ರಾಹ್ಮಣೆ ಮೃತ್ಯುವಾತ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿಃ, ಮೃತ್ಯೋಃ ಆತ್ಮಭಾವ ಪ್ರಾಪ್ತಿಃ ತತ್ರೋಕ್ತಃ. ಅತ್ರ ತು ಮೃತ್ಯೋರತಿಕ್ರಮಣಮುಕ್ತಂ ಫಲಂ. ಫಲಭೇದೋ ಅಸ್ತಿ. ಕಥಂ ತದೇವ ಅತ್ರ ಉಚ್ಯತೆ? ಅತ್ರ ಉದ್ಗೀತಬ್ರಾಹ್ಮಣೆ ಉಕ್ತಸ್ಯ ಕರ್ಮಣಃ ಉಕ್ತಸ್ಯ ಉಪಾಸನಸ್ಯ ಫಲಂ ಕಿಮಿತ್ಯುಕ್ತೆ ಮೃತ್ಯೋಃ ಅತಿಕ್ರಮಣಮುಚ್ಯತೆ ಇತಿ. ಅತಃ ಭಿನ್ನವಿಷಯತ್ವಾತ್ ಫಲಸ್ಯ. ಫಲಂ ಭಿನ್ನಮಸ್ತಿ. ನ ಪೂರ್ವಕರ್ಮಜ್ಞಾನೋದ್ಭವ ಪ್ರಕಾಶನಾರ್ಥಂ ಅತ ಏವ ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ಕರ್ಮೋಪಾಸನಯೋಃ ಉತ್ಪತ್ತಿಃ ಅತ್ರ ಉಚ್ಯತೆ ಇತಿ ನ ಯುಜ್ಯತೆ ಇತಿ ತಸ್ಯ ಆಕ್ಷೇಪಃ. ವಿಷಯೋ ಅವಗತಃ. ನಾಯನ್ ದೋಷಃ. ಸಿದ್ಧಾಂತಿ ಬ್ರೂತೆ ನಾಯನ್ ದೋಷಃ. ಅಜ್ಞಾದಿತ್ಯಾತ್ಮಭಾವತ್ವಾತ್ ಉದ್ಗೀತಫಲಸ್ಯ ಪೂರ್ವತ್ರಾಪಿ ಏತದೇವ ಫಲಮುಕ್ತಂ ನ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಸಮಯೋ ಜಾತಃ ತಯೇವ ಶ್ವೋ ವಕ್ಷಾಮಿ. ಅಸ್ಯ ಸಂದೇಹಃ ತಥೈವ ತಿಷ್ಠತಿ. ತಸ್ಯ ಪ್ರತಿವಚನಂ ಉತ್ತರಂ ತು ಶ್ವೋ ವಕ್ಷಾಮಿ. ಅಲ್ಲವೇ? ಆಯಿತು. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬಹುದಾ? ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಸ್ಪಷ್ಟಿ ಇದ್ದರೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ.